इंडियन टू इंडिया, दिल से लव यू। आमिर आमिर नॉट गरीब भी नॉट धनी तो चाली चाली जीव कहीं ना आमिर भाई तो राउडी द किंग। अरे घर बाना जीव लाइफ रे कहीं ना पैसा এই দুনিয়ার পয়সা দেখুଛନ୍ତି আজকালি সম্পর্ক নুহে মো ভাই ସେଥିପାଇଁ ଏ ଘର ଥାନା ଯାଉଛି ଦେଖ ବ୍ୟାଗ୍ ଭାଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ କିଛି କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ମାଆକୁ ଭରସା ନାହିଁ କି ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଭରସା ନାହିଁ ସବୁ ମା ଆଗିଆ ପଇସାର କମାଲ ଦେଖିବାର ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଦେଖିବାର ତ ମୋ କୁକୁର ବି ଦେଖ କେମିତି ଡେଉଁଛି ଦେଖ 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 ରହ ଦେଖିବାର ତ କୁକୁର ବି କେମିତି ଆକ୍ସନ କାଢୁଛି ହଁ देख लाजौजी देख लाजौजी ध ना घर बाहना जा पड़ो लाइफ रे भाई कहीं थोड़ा माँ आज्ञा दुनिया बचिया भल मनीष को बचिया देवेनि भाई खराब लोक मैंने बचिए सदाबले है खराब लोक मैंने बचे आध जो मैंने कम करते से मैंने बचे सत कथा लाइफ रे ना देखी पार्थ भाई बैग भी धोने जाऊँ पैंट सार्ट भी धोने जाऊँ जुआड़े भाई इनकम करिया लाइफ रे कहीं ना दुनिया रे ना सत कथा कह भाई जहाँ हसुज हस लाइफ रे ना समय दिन आसब तुम्हें भी किला नब मो परी है माँ बापा जान छुटरू बड़ करदे बड़ तो जहाँ कष्ट करना मत जन्म कर कष्ट मुझे छुटिया बड़ होला जाए कष्ट पाई भाई लाइफ रे सत कथा भाई जो मैंने मत रागुज ना आस मो सहित लड़े कर मो शत्रु मान कहूँ मैंने किसी लोक मत शत्रु भावद ना आस लड़े करवा जन को जन लगे तो गांडू खुलना पाटी पटे बारके देवी एटा चैलेंज राउडी द किंग आस काली केटा वीडियो कॉलिंग रे रानीगुड़ा पिला को कहूँ काली कौन कहतुल रे पुआ आईबू बंतला आस बंतला को आसे अपेक्षा कर लाइफ रे तो मो सहित बहुत अन्याय लाइफ रे बैग पैक ना चल क्या मोर हांडी बैग थी भी मुझे बैग धन जाऊँगी पैसा पैसा पथरे पड़नी काम पथरे पड़ काम शिखिले सीना पैसा ही पड़ी भाई पैसा पैसा किसी लाभ ना है निजे क्षति पड़ो ए कली जुग शेष हो भाई खूब शीघ्र कहीं सब मरीज मु भी मरीजी दिने एटा टाइम खाली जस्ट वाच टाइम दिस इज टाइम मरिया सबू सबू जली पुड़ी पाउंस हो जा सबू देख ट्रैक्टर वाला देखी पार तो हसुंट से तो ठीक लोक से मुंड देखी पार अरे लाइफ रे मु पागल हाँ मु पागल ताकू गांडी माना के खाईनी एटा चैलेंज निज इनकम रे करजी पैंट सार्ट भी करी औकात अच्छी मोर औकात न थाई कि ना कौन मुई दुनिया रे बुलीबी बंची थाती काना पागल होइतले मुई जाके न थाई रे तो बुझला लोक तो माने ठीक बुझिब काना इंस्टा जते सब चैलेंज दउजी मो भेली हेई पारिबनी आई एम उड़ीसा बॉय तो एंटर आई एम गो बैक टू घरू बाहर ना चलीला बाहर को देखी बार तो पाउडर ये क्यों पाउडर कमेंट लिखिव कहीं घिमिरी पाउडर साला आजिकाली खरा दिनिया खरा दरा बरसा सब किसी होती भाई क्या आजिकाली दुनिया रे इंटरेस्ट बंचिया हेले निजको भाई पैसा इनकम करिया जरूरी क्या एटे संपर्क बड़ नुहे आजिकाली दुनिया रे कौन कर लाइफ तो एमती गोटे भाई मो लाइफ खराब है अबे थाना रे जाइकिना आसीजी बंतला थाना रे मु आसीजी काना पुलिस बाबू बिहार मानिसी इंग्लिश कौन नाइस इंग्लिश भाई ओके थैंक यू
କାହିଁନା ଶଳା ପାଗଳଟିରେ ତୁ ଯାହା ଲେଖୁଛୁ ଲେଖେ କାହିଁନା ତୋ ସତ ଦିନେ ଦିନେ ଘଟିବ ମୋ ସତ ଯେମିତି ଘଟୁଛି। ହଁ ଆମେ ପାଗଳ ତମ ଘରୁ ଯାନା ଖାଉନୁ ଆମେ 2 ପଇସା ବୁଝିଲୁ ନା ବୁଝିବୁନି ବା ଆମେ କିରା ଆମେ ଅନୁଗୁଳିଆ କିରା କହିବୁ କିରା କରୁଛୁ। I am entry going to Angul to Bantala to Odisha Toka everybody to come to Sagatam आर्मी भाई माने कहना मैदान रे तमे बहुत खेल करूज हेले किंतु पाकिस्तान को हटे पारिबनी कहना हटेला डी बहुत कष्ट भाई से कुआडे 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 हाथ ताकर अछि हटै पारिबनी। आई एम क्रिकेट लवर भाई क्रिकेट ही जीवन मोर। अरे हसी हसी लोक किछि लोक हसी हसी जीवे घर बाहरी जाउजी जुआडे पाइबी हियाडे जीवी मोर सबुडे जगह उड़ीसा वर्ल्ड द फेमस लाइफ रे किछिटा बंचिया पाइले पैसा इनकम करिया जरूरी दरकार भाई माने केना इंस्टा रे हीरोगिरी देखेले हबनी हैला हीरो नॉट हीरो आमे आई एम नॉट हीरो नॉट विलन तो एवरीबॉडी सिंपल बॉय। अरे तू जहाँ भी लेखुचु ना तोर छाड़बी खूब शीघ्र रह तू लेखुता हला लेखुता उड़िया केते उड़िया लेखुचु लेख तू तेलुगु रे लेखुनु भाई भाई कहिना मारुचु चुटे भल नट रे आमे सेमितिका पिला नुहे भाई कहिना पछाड़ छुरी मारिया पिला आई एम नॉट इंटरेस्ट। मो साइकल जावा कथा मु किंतु मो साइकल धना पलैछि गुटे पिला घर को जबरदस्ती आना पशिबु मा आगे हा पशिना नहीं जाइछि साइकल देखिले मा आगे पिटिबी ताकू साइकल धना जीवी मो साइकल मो अधिकार काकी धना जीव से ता बपार कि नहीं साइकल मोर धना कोन भांजियो मन इच्छा मागे नाही नाही करछि तथापि जबरदस्ती धना पळौछि मो काना हक मु इनकम करछि केरल केरल गोइंग टू केरल आई एम केरल काना राउडी टुका माने हेटे काम करसुदी जो माने मेहनत करसुदी काम करसुदी आ गुटे लोक को सुरक्षा माने सपोर्ट भलो पाइबा दउछंदी से माने रियली प्रकृत रे हीरो काना जो चुटी फुटी कटिंग कर दे हबनी दांत दुंती पजई पुजाई ना हीरो आरी पले हबनी ब्रो नॉट इंटरेस्टिंग आई एम बेटर स्टैंड ओके मादुर चुप गाड़ी करबी इंस्टा सारा देखू काइना आंसर दवा पाई भय करिव भरे भवानी बोरे बापा मोरे माँ काइना मो माँ बापा कहिसिति पुआ भूल करिथबु पिठी देखे देबु यदि भूल कर नथिबु ता गांडी चिरी देबु जवाब काना वर्ल्ड द फेमस आई एम उड़ीसा तो एवरीबॉडी अनुगुल जिला काना बड़ईस ग्राम रे पहुंचली अभिका आ किछि समय पर पहुंचीबी बंतला किछि नै मो नागी वर्ल्ड सारा बुली नाइबी खाली समय को अपेक्षा कर। आई एम नॉट इंटरेस्ट ओके एवरीबॉडी उड़ीसा बॉय तम इच्छा लाइक शेयर जहाँ भी कर मोर किछि जाय आसी नाही चारिटा आदमी आइसी चारिटा लोक आउ सबू डरी जाउछ बे शेयर कर भाई शेयर कर केते लोक आउछंदी देखिबा
ତୁ ହୁଡୁ କେତେ ହୁଡୁଛୁ ହୁଡୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ତୋର ମୋର ଏକାଡେ ହେଇଯିବା ଯୋଉଦିନ ଭେଟ ହେଇଦିନ ଦେଖିନେବି ତତେ। ବିଶ୍ୱାସ କର। ଟାଇମ କେତେଟା ହେଇ ଜାଣିଛ? 8ଟା 30। 30 ସମୟ। ଦିସ୍ ଇଜ ଟାଇମ ଜଷ୍ଟ ୱାଚ୍। ଚାଲିଲି କାମ କରିବି ଇଆଡେ। ଆଉ ଲାଇଫରେ ଏଇ ଶଳା ଦୁନିଆରେ ପଇସା ନଥିଲେ ବୋଲେ କେହି ସମ୍ପର୍କ ଏଟେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି। ଛୋଟରୁ ବଡ ହେଲା ଯାଏ ପଇସା ଦେଖିଛି ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ବଡ ହେଲା ଯାଏ କଣ କରିବି ମୁଁ? ପଚାରି ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଆଇ ଆମ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବୟ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। I am board Instagram. So everybody, so interest boy, Rowdy King man ଅଛନ୍ତି ଏଡେ। I am Odisha boy. ତ ଓଡ଼ିଶା ୱାର୍ଲଡ ତ ଫେମସ, ତମମାନଙ୍କୁ ଫେମସ କରିଦେବି। ୟେସ୍ ୟେସ୍। ମେକଅପ୍ ମାରିବ ମନେକେ ପାଉଡର। ପୁରା ସଫା ସୁତୁରା ହେଇଯିବ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ତୁ ମୋ ପଛ କଥା ତୁ କିଏ ବେ ମୋ ବୋପା ପାଲଟା ଆଇଛୁ କି? ଅନା ପିଢି ବି ଇଚ୍ଛାରା ପକେଇ ଦେଇ ମୋ ବୋପା ବାଳଟା କାନ୍ଦିଲେ ମୋ ବାଲଟା ହେଇଗଲେ ଶଳା ଲାଇଫରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦଉନ ମା ଆଜ୍ଞା ତମ ଘରେ। ମୋ ଦରକାନି ତୋ ବାଗିଆ ମା ମୋର ଦରକାନି। କାହିଁକି ନା ଛୋଟ ବେଳୁ ମତେ ପଇସା ହେଇଛୁ। ଆଜିକାଲି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବେ। ତୁ ମତେ 1,000,000 ଦେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଯିବି ତାପରେ। ତମେ ତମ ଜବାବ ଆମ ଜବାବ ଗୋଟେ ଅଲଗା। ତୁ ମୋ ପଛ ଗୁଡାନି କୁକୁର ନେଖେ। ଯିବିନି ମରିଗଲେ ବି ଯିବିନି ମୁଁ। ଲାଇଫରେ ଏକେଲା ଲଢିବି। ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛ ଆସ କେତେଟା ପିଲା। ଅନା ଜୀବନ କଣ ମୁଁ କାହା ସହିତ ଲଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲଢିବି। ଖାଲି ଇଏ ଟେଲର ବାକି ଅଛି ପିକଚର ରେଡି ଆର୍ମି ଭାଇ ମାନେ। ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ମୁଇଁ କାହା କଥା ଶୁଣିବିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯିଏ ବି ଆସୁ। ମୋ ମମି ଦେଖିବାର ତ ଆଇ ଆମ୍ ମମି ମମ୍। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମା କାହିଁକିନା ପଛ ଗୁଡଉଛି ଆସେ ଘରକୁ। କାହିଁକିନା ଗୁଡ ଧରିବ କଣ ପାଇଁ ଧରିବ ଗୁଡ? ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ମୁଁ ଭଲ ପାଏନି କାହାକୁ। ମୁଁ ଖରାପ ହେଇନା ରହିବି। ତମେ ଭଲ ହେଇନା ରୁହ। ଲାଇଫରେ ମୁଁ ଏକେଲା ରହିବି ଖୁସିରେ ରହିବି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଭୀମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆରେ ତୁ ମୋ ପଛ ଗୁଡାନି ମୁଇଁ ମୋର ଯୁଆଡେ ଯିବି ଆଇବି ତୁ ଯା ପଳା ଘରକୁ। ତୁଇ ଅନା ମୋ ପଛ ଗୁଡାନି କହୁଚି ପିଡିବି ଧନା ମୋ ସାଇକେଲ ଧନା ପଳେଇ ଜାପାନୀ ହାଡେ ଯାଇଛି। ତୁଇ ମୋ ସାଇକେଲ କିଆ ନୁଚେଇବୁ କି? କାହାରି କଥା ନୁହେଁ। କେହି ନାହିଁ ମୋର ଆଉ। ମୋ ଲାଇଫରେ ପଇସା ଦରକାର। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ। ମୋ ପଛରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଲାଇଫରେ ବଞ୍ଚିବି ଏକଲା ବଞ୍ଚିବି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ହ୍ୟାଲୋ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଆମ୍ବ ଦିଅ ଆମ୍ବ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବି। ହଉ ନିଅ ଭାଇ ନିଅ ଧର। ଆରେ ଲାଇଫରେ ସତ ମୋ ମାକୁ ପଛ ଆଉଛି ଦେଖ। ଆଇ ମିନ୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। କୁଆଡେ ଯାଉଛ କୁଆଡେ? ଆଇ ରିଏଲ ହିରୋ। ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯିବି ଘରକୁ ଯିବିନି।
ଲାଇଫରେ ମୁଁ ବାହାର ନା ଯିବି କଣ ପଇସା 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 ଦେ ବଲ ରେ କଥା ହଉନ କେন ନାଇ ଲାଇଫରେ ଭଲ ଅଛ ନାଇ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛି କାହିଁକିନା ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଆମ୍ବ ଖାଇବ ହଁ ହଁ ସବୁ ଭାଇ ଖାଇଦିଅ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ମାନେ ଲଭ୍ ୟୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ୱେଲକମ୍ ଭାଇ ୱେଲକମ୍। ତମର ସବୁ ଫ୍ୟାନ ମାନେ ଭାଇ ଏରା ସବୁ ୱେଲକମ୍ ହଁ ୱେଲକମ୍ ଭାଇ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ମୋର ପଛରେ ଆନି ମୋର ପସିନା ଯିବି ଏଇ ଜାକେ ହଁ ହେଇ ଜାକେ ତୁ ଚାଲେ ହେଟା ଛାଡି ନାଇବୁ ଆମ ଅନା ଭଣ୍ଡ ହଉନି ଚାଲେ ସାଇକେଲରେ ଛାଡି ନାଇ ମତେ ତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ହେ ଛକରେ ଏଇନା ଆଇଲେ ତତେ ଦେବି ସବୁ କିଛି ତ ଲାଇଫ ଭିଡି ଆଉ ତତେ ଦେବିନି କି ମୁଇଁ ବାଳ କିରା ତୁ ଡରୁଛୁ କି ପଇସା ତତେ ଦେବି ଗୁଟକା ଖାଇବା ପାଇଁ ତତେ ସକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୁଇ ମାଷ୍ଟର ଟା ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ଏକଲା ଲଢିବି ଲାଇଫରେ ନା ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଭାଇ ପଇସା ଦରକାର ପଡାନି ଜରୁରୀ ହଁ ଭାଇ ଠିକ କଥା। କାହିଁକିନା ମା ବାପା ଛୋଟରୁ ବି ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ପଇସା ମତେ ଖାଲି ହୋଟେଲ ଢାବାକୁ ସବୁ ଟିକେ ପଠେଇଛନ୍ତି କାମ କରିକି ହଉ ମେହନତ କର। ଆକୁ ଆହୁରି ମେହନତ କରିବି ନହେଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଇଂଲିଶ ଟେ କୁହ ଇଂଲିଶ ଟେ କୁହ ମୁଁ ଚାଲିରେ ଭାଇ ତମେ ଭଲ ରୁହ ହଁ ଭାଇ ନାହିଁରେ ପୁରା ଭାଇ ଭଲ। ମତେ ଛାଡେ ମୋ ଲାଇଫରେ ମତେ ଛାଡରେ ଭାଇ ତୁ ମୁଇଁ ତତେ ଚିହ୍ନିନି ଭାଇ ହେଲା ଚିହ୍ନିନି ଭାଇ ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନିନି ଭାଇ ଭାଇ ତମେ ଭଲ ରହିଲେ ଆମେ ପାଇଲୁ ହେଲା। ଲାଇଫରେ ମୁଁ ଏକଲା ମୁଁ ତ ଶୁଣିବିନି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କାହା ମାକୁ ଧରିକି ଏକଟି ଆଜ୍ଞା ଅଛ। ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ମତେ କାହିଁକି ଅଟକଉଛରେ ପଳଉଛ ଆଉ ଗୋଟେ ପଳଉଛ ନା କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଯିବା ଆଜି ଉପରଓଳି ଦିଟା ବେଳକୁ କ୍ରିକେଟ ଯେତେ ଯାହା ଯୁଆଡେ ବି ଗଲେ ଆମେ କ୍ରିକେଟ କେନ ଲାଇଫରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ପାରିବି ମୁଇଁ ଖେଳେଇବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ବିରାଟ କୋହଲି ଆଉ ଡାକି ଦିଅ ଭାଇ ତମ ଆଇପିଏଲ କାହାର ଫ୍ୟାନ? ଆଚ୍ଛା ନା ଆ ଆ କର बदलने लगे